गुज़िश्ता हफ्ते गवर्नर KP के गवर्नर हाउस के अंदर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस वहदत उम्मत व इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान से बुलाई। वहाँ पे मुख्तलिफ इदारों के और मुख्तलिफ मुक़्तदर हलकों के नुमाइंदे और पाकिस्तान की मजहबी सियासी जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे। वहाँ बात चली कि फ़िरका वरीयत के असबाब क्या हैं, लड़ाई झगड़े के असबाब क्या हैं। बहुत से उलमा ने अपना अपना नुक्ता नज़र बयान किया। हमारे एक भाई ने बात को इस सतह के ऊपर मोड़ा कि ये जी 20 तरावी और 8 तरावी का जो झगड़ा है ये फ़िरका वरीयत की बुनियाद है। ये भी रमज़ान आएगा, मैं उलमा से ये मुतालबा करता हूँ कि इन अमूर के ऊपर रमज़ान में बहसें मत करें। फिर मुझे इजहार ख्याल का मौका मिला तो मैंने ये बात बरमला कही कि जो उलमा ने यहाँ मुख्तलिफ बातें की हैं, हकीकत में फ़िरका वरीयत का इन बातों से सिरे से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान के अंदर 70 बरस बीत चुके हैं, 70 बरस, आज तक एक कत्ल, एक फ़िरका वराना फसाद 8 तरावी 20 तरावी की बुनियाद पे नहीं हुआ। एक कत्ल, एक फ़िरका वराना फसाद रफ़ई यदैन के ऊपर नहीं हुआ। एक कत्ल, एक फ़िरका वराना फसाद फातिहा हल्फुल इमाम पे नहीं हुआ। आमीन बिल जहर के ऊपर किसी ने कह दी हो, उसके साथ हल्का फुल्का तलही का मामला, थप्पड़ का या मस्जिद से निकालने का वाक़या तो हो सकता है, लेकिन एक भी फ़िरका वरीयत का फसाद इस बुनियाद पे नहीं हुआ। अगर आप लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस हकीकी मानों में फ़िरका वराना फसाद की वजूहात और इनके तदारुक के लिए बुलाई है तो सुन लीजिए, फ़िरका वरीयत और फसाद की बुनियादी वजह तौहीन मुक़द्दसात है। फ़िरका वरीयत सिर्फ बढ़ती तब है कि सैयदना अबू बकर को अहले सुन्नत नबियों के बाद सबसे अफजल समझते हैं। कोई शख्स उठे, हम तो यहां तक कहते हैं किसी मुसलमान को काफिर मत को, कि किसी मुसलमान को काफिर कहने से कहने वाला काफिर हो जाता अगर वो काफिर ना हो। तो कोई शख्स उठे और कह दे अबू बकर माअज़ल्लाह बेईमान थे, फ़िरका वरीयत की वजह ये है। अगर आप समझना चाहते हैं और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो ये वजूहात हैं कि मुक़द्दसात अहले सुन्नत की तौहीन ना हो और फ़िरका वरीयत की वजह अगर हो सकती है तो ये हो सकती है अहले तशय्यो की नज़र में कि कोई अहले बैत की तौहीन करता हो। ये वजूहात हैं। और कत्ल व गारत मुआशरे में तौहीने मुक़द्दसात की बुनियाद पे होती है। कोई उठता है सैयदना अमीर मुआविया पे सब्बो शितम, कोई उठता है अम्मी आयशा पे, कोई उठता है अम्मी हफ्सा पे, कोई उठता है सैयदना अबू बकर व उमर के ऊपर तबर्रा करता है। फ़िरका वरीयत की मैं कहा असल वजह तो ये है, अगर आपने मट्टी के अंदर जिस तरह शुतुरमुर्ग परेशानी को देख के सर दुबा लेता है या बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है, अगर इस तरह की कॉन्फ्रेंस करनी है और हकीकत में आपने सही तदारुक के और सही फ़िरका वरीयत की जो वजह उनको नहीं ढूंढना तो फिर आप करते रहे। लेकिन असल वजह ये है, इस बात के ऊपर बाद में भी फीडबैक आता रहा, हुकूमती अहलकारों से बात होती रही। उन्होंने कहा आपने जो बात कही है, तमाम इदारे इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हकीकत में फ़िरका वरीयत की वजह तौहीन ही है। अल्लाह के फजल करम से हमारा मौक़िफ़ वहाँ माना गया। फिर उन्होंने अल्लाह के फजल करम से कहा हम ये ऑर्डर जारी कर रहे हैं पूरे सूबे के अंदर कि जो भी तौहीन करे, हकीकत में एक वजह होती है तौहीन मुक़द्दसात और दूसरी वजह ये होती है जब तौहीन कोई कर ले तो कानून हरकत में ना आए। जब कानून हरकत में नहीं आता तो लोगों के जज्बात अंगेख्त नहीं होते। कानून मौजूद है कि जिसने तौहीन सहाबा की है उसकी ये सजा है, और कानून हरकत में नहीं आ रहा तो कोई जज्बाती नौजवान उठता है कि इसने सैयदना अबू बकर को गाली दी है, इसने सैयदना उमर को गाली दी है। इदारे तो पकड़ नहीं रहे, पुलिस तो पकड़ नहीं रही, मैं खुद पकड़ लेता हूँ। कोई अहले बैत की तौहीन करे, अहले तशय्यो में से खड़ा हो जाता है कि इदारे तो पकड़ नहीं रहे, मैं खुद बराह रास्त पकड़ लेता हूँ। अल्लाह के फजल करम से उन्होंने ये ऑर्डर भी जारी किया कि सूबे के अंदर कोई भी तौहीन होगी तो बगैर एहतजाज मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर ये बातें हमारी मंजूर हो जाएं तो मैं आपको सिद्ध के दिल से बताता हूँ पाकिस्तान से फ़िरका वरीयत ख़त्म हो जाएगी। और इसके अंदर हमने 4 करारदादों को पेश किया, एक फ़लस्तीन के हक़ में, एक सऊदी अरब के हक़ में, और आखिर में जो बात मैं यहाँ कहता रहता हूँ और कहना चाहता हूँ, अल्लाह की कसम अगर पाकिस्तान को मुस्तहकम करना चाहते हो, क्योंकि कॉन्फ्रेंस का अगला था इस्तेहकाम पाकिस्तान,
تو پاکستان مستحکم ہوگا اس بنیاد کے اوپر جس بنیاد پہ یہ وطن بنا، اور وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد اسلام ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچ قوم کی وجہ سے، پختونوں کی وجہ سے، پنجابیوں کی وجہ سے، سندھیوں مہاجروں کی وجہ سے پاکستان مضبوط ہو جائے گا، تو پاکستان ایک لسانی یا قومی ریاست نہیں ہے، اللہ کی قسم نہیں ہے۔ ہمارے پنجاب کا پنجابی ہندوستان کے پنجاب سے زیادہ قریب ہے قومی طور کے اوپر، لسانی طور کے اوپر۔ ہمارا بلوچی ایران کے بلوچستان سے زیادہ قریب ہے قومی اور لسانی طور کے اوپر۔ کے پی کے کا پختون افغانستان کے پختونوں کے زیادہ قریب ہے زبان اور قومیت کی بنیاد کے اوپر۔ پاکستان کے اندر یہ ساری قومیں جمع ہوئی ہیں تو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اور اگر آپ پاکستان کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ مطالبہ ہے، اور یہی اہل اسلام کا مطالبہ ہونا چاہیے مقتدر حلقوں سے، آپ نے بی بی آزما لی، آپ نے بابو آزما لیے، آپ نے پینٹ کوٹ ٹائی کو آزما لیا، آپ نے جرنیلوں کو آزما لیا، آپ نے بیوروکریٹس کو آزما لیا، آپ نے ٹیکنوکریٹس کو باہر بلا بلا کے شوکت عزیز، شوکت ترین، عبدالحفیظ شیخ، سب کو آزما لیا۔ اسلام بھی واحد مظلوم ہے جس کو آپ موقع بھی نہیں دیتے اور آزمانا بھی نہیں چاہتے، آزمانا بھی نہیں چاہتے۔ اور میں نے یہ بات کے پی کے میں کہی، گورنر صاحب اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ یہ داڑھیوں اور پگڑیوں والے قومی اسمبلیوں کے اندر اور وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اور ایوان صدر میں پہنچ جائیں گے تو پوری دنیا کے اوپر کیا امپریشن پڑے گا، تو آپ کلین شیو لوگ آگے بڑھیے، آپ اسلام کو نافذ کر دیجئے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ آپ کو کس نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے؟ اللہ کی قسم، پاکستان کی معیشت، یہ جو دین کے طالب علم کیوں جلتے گڑتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی سن لیجئے، معیشت کا رونا رویا جاتا ہے، معیشت کا۔ اللہ کی قسم یہ جو سٹیٹس مین شپ ہے، ان کو یہی سمجھ نہیں آتی کہ سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس ہے تو دین پسندوں کے پاس ہے۔ 1400 برس مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، آپ کے خیال میں بغیر سٹیٹس مین شپ کے رہی ہے؟ کیا دین پسندوں کو اور اسلام پسندوں کو سٹیٹ اور ریاست کو چلانے کے امور کا پتہ نہیں ہے؟ اسلامی ریاست کے اوپر ہر الزام لگا ہے، ہر الزام لگا ہے، فرقہ وریت کا، قتل و غارت کا، ہوائے نفس کا، عورتوں کی جناب تجارت کا، ان کے پیچھے پھرنے کا، ان کے پجاری بننے کا، لیکن کسی اسلامی ریاست پہ غربت کا الزام کبھی نہیں لگا۔ ہر اسلامی ریاست ہر دور میں امیر رہی ہے۔ آپ کے خیال میں آپ کو اسلامی معیشت کی الف با نہیں پتا، آپ آزمانا نہیں چاہتے، آپ نہ اقتدار دیں، آپ نہ حکومت دیں، لیکن اسلامی نظام کی جو مبادیات ہیں، جو ابتدائی ہیں، جو دباچے ہیں، ان کو ہی پاکستان پہ اگر نافذ کر دیا جائے تو معیشت بھی درست ہوگی، معاشرت بھی درست ہوگی، سیاست بھی درست ہوگی، ریاست بھی درست ہوگی، اور یہی ہمارا انشاءاللہ مطالبہ ہے اور رہے گا۔